जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानकु आम चैनल को स्वागत। आज आम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत आम राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि रो संपूर्ण राशिफल विषय जानिबा। या पूर्व सर्वप्रथम पंचांग विषय जानिनेबा। आज हेउछि मे 30 तारिख रविवार 2021 मसीहा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष मेष 16 दिन पंचमी तिथि उत्तरषढ़ा नक्षत्र मकर चंद्र निशांत 60 दंड अहोरात्र। फ्रेंड्स जेमिति कि आपण माने जानिछंती कि आम राशि चक्र रे 12 गोटी राशि रहिछि। तेबे आसंतु जानिबा ए 12 गोटी राशि रो भाग्य आज कोन दर्शाउछि, केउ कार्य सेमानंक पई शुभ और मंगलदायक हेबो आउ केउ कार्य सेमानंक पई अशुभ बा क्षतिफल प्रदान करिवो ताहा आज रो वीडियो रे जानिबा। मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत 12टी राशि रे कोन सब दर्शाउछि। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि रो व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। विभिन्न प्रकारर समस्या हेतु मानसिक संतुलन रक्षा करिबारु आज असमर्थ हेबे। प्रत्येकटी कार्य आज आपणकर विलंब और झामलारे संपन्न हेबो। व्यवसाय वाणिज्य एवं परिवहन आपणक पई आज बाधा प्राप्त हेबो। केतेक क्षेत्र रे प्रतियोगिता मनोभाव उपजी पारे। आपणकर आकर्षित व्यवहार अन्य मानकर ध्यान आपणक आड़कू टाणी आनिबो। जो माने ए पर्यंत दरमा पाई नाहंती सेमाने आज मानसिक दुश्चिंतारे मध्य रही पारंती एवं सांगसाथी ठारू मध्य उधार नहीं पारंती। एमिति सांगसाथी मानक सह बाहर को जांतु जो माने आपणक अवस्थार और आपणकर आवश्यकता को बुझिबे। लंबा समय अनुसार फोन रे कथा न होई आपण निजर प्रिय को चिड़ैबे। अन्य माननकु मध्य कार्य करिबाकू आज बाध्य करंतु नाही। जेउ कार्य आपण निजे करिबाकू चाहंतिनी। दिनर आरंभ आज टिके प्रातभर हेले मध्य धीरे धीरे आपणकू भल फल प्राप्त हेबाकू जाउछि। दिनर शेष रे आपणकू यथेष्ट समय मध्य मिलिबो जहा आपण कोनोसी प्रिय बंधुंकु भेटी समयर सदुपयोग करि पारिबे। जदि आपण निजर जीवन साथी छड़ा आउ काहाकू निज उपरे प्रभाव पकेइबाकू सुजोग देउछंती ताहाले संभव अछि कि आपणकर जीवन साथी आडू आपणकू नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली पारे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउछि तुलसी चौरार मूलरे शुद्ध घियर दीपटिए अवश्य जलांतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ और उज्जवलमय होई जिवो। एबे आसंतु जानिने बा वृष राशि रो व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। स्वास्थ्य विशेष किछि खराब नथिले मध्य विभिन्न प्रकारर घरोई झमेला कारणरू मनटा भल रहिबो नाही। लेखा पढ़ा एवं प्रशासन तथा प्रकाशन क्षेत्र रे मध्य शुभ फल आज प्राप्त करिवे। बंधु मानक प्रति स्नेह श्रद्धा एवं प्रेमानुरोगी मध्य होई पारंती। यात्रा रे जिनिस पत्र प्रति सतर्क रुहंतु अथवा हजि जिबा किंबा चोरी हेबार संभावना रहिछि। आज दिन जाक उज्जरे भरी रहिबे एवं जहा भी कार्य करिवे ताहा असमय रे सारी पारिबे। जदि आपण विवाहिता तेबे आपणकर पिलामानंकर विशेष ध्यान रखंतु नचेत पिलामानंको स्वास्थ्य खराब मध्य होई पारे एवं आपणकर अनेक पैसा मध्य खर्च होई पारे। आज घरे कौनसी कथा को नहीं कलह सृष्टि मध्य होई पारे। निज उपरे टिके आज काबू रखंतु कारण आजिर दिन अन्य दिन मानक परि साधारण भाव रे कटिबो नाही। केही आपणकू हृदयरु प्रशंसा करिवो। रचनात्मक कार्य करुथुबा व्यक्ति माननकू आज अनेक असुविधार सामना करबाकू मध्य पड़ी पारे। आज हुए तो आपण भाबी पारंती जे रचनात्मक कार्य ठारू चाकरी करिबा भल अटे। आपणकर संगी आपणक ठारू किछि समय मध्य चाहंती किंतु आपण तांकू इच्छा पूर्ण न करी तांकू दुखित मध्य करि पारंती। आज तांकर एही क्षणता आपणकू स्पष्टता देखा देबो। आपणकर प्रेम आपणकर जीवन साथी आपणकू कोनोसी सुंदर उपहार मध्य देई पारंती। आपणक पई आज प्रतिकार हेउछि मां लक्ष्मी को पूजा आराधना करंतु एवं मां लक्ष्मी को धला फूल अर्पण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय होई जिवो। एबे आसंतु जानि नेबा मिथुन राशि रो व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। दीर्घ दिनरू अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक सबु आज सुविधारे हेई जिवो। कर्म क्षेत्र रे
दैहिक दुर्बलता कर्मक्षेत्र को मध्य मंथन करिपारे। द्वंद्वरे पड़ी आज बंधु मानकर कथा को ओलटा बुझी मन को भाराक्रांत करि पारंती। आर्थिक परिस्थिति बदलैबा पई मध्य किंबा किछि करिबा सकाशे मन बळाई कर्ममुखर मध्य होई पारंती। आपनकु निजर बंची जाउथबा समय रे निजर अभिरुचि उपरे किंबा जहा आपनकु हसाए ताहा करिबा उचित। धन लाभर मध्य आज बहुत संभावना रहुछि, किंतु एहा सहित आपण किछि दान पुण्य मध्य आज करिबा उचित, कारण दान पुण्य द्वारा मानसिक शांति प्राप्त होई थाए। घरर किछि समय रु रहि जाइथिबा समय खर्च होई पारे। आपणकर साहस आपणक प्रेम पाइबारे सफलता देव। आपणको एमिति अनुभव होई पारे कि आपण सृजनशीलता कौनसी जगारे हजै जाइछि, तेणु आपणको निष्पत्ति नेबाकू अधिक परिश्रम मध्य करबाकू पड़ी पारे। शीघ्र काम सारी परिवार वर्गक सह मध्य मुभी जीवार योजना मध्य करि पारंती। एहा द्वारा परिवार लोक मध्य खुशी हेबे एवं आपण मध्य खुशी अनुभव करिवे। आपणक जीवन साथींकर गोटे सुंदर गुण आपणको आगरु जणा नथिला, आज आपणको तांको ठारू किछि उपहार मध्य मिली पारे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कृष्णଙ୍କୁ नाली रंगर फूल एवं तुलसी अर्पण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय होई जिवो। एबे आसंतु जानि नेबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ पई आजिर दिनटी किपरि साब्यस्त हेबो। सेतेटा परिस्थिति को जटिल मन करुछंती, वास्तव रे सेमिति किछि हेबो नाही। व्यवसाय वाणिज्य एवं परिवहन तथा निर्माण रे प्रतिबंधक सृष्टि होई पारे। दाम्पत्य जीवन रे बुझामणा ही तिक्तता देखा दे पारे। अर्थहानि एवं अभाव असुविधा जोगु चिंतित मध्य रही पारंती। मानसिक एवं नैतिक शिक्षा सहित शारीरिक शिक्षा मध्य नियंतु एवं तेबे जाय आपण पूर्ण भाव में विकसित होई पारिबे। मने रखंतु सुस्थ शरीर रे ही गोटे सुस्थ मनर निवास होई थाए। जेउ माने दुग्ध आदि द्रव्य सहित जड़ित सेमानंकु आज अत्यंत लाभ प्राप्तिर संभावना रही अछि। परिवार लोकंक सह मध्य शांति एवं आराम रे दिनर मजा उठेई पारिबे। जदि लोक माने असुविधा करी आपणकर सम्मुख को आसुछंती, ताहले तांको गुरुत्व दियंतु नाही एवं निजर मानसिक शांति को भंग करंतु नाही। आपणको जीवन साथींकर पारिवारिक लोकंक कारणरू आपणकर दिन चिंता भरा साब्यस्त हेबो। व्यवसायी मानक पई मध्य उत्तम दिन आज अटे, कारण आज आपणको हठात बड़ लाभ प्राप्तिर जोग मध्य रहिछि। कौनसी नुआ काम आरंभ करबा पूर्वरु से काम अनुभव करिथिबा लोकंक सह परामर्श नियंतु। जदि समय अछि ताहले सेमानंकु देखा करी तांकर उपदेश आज अवश्य नियंतु। जीवन साथींक कारणरू आज आपणंकु निज इच्छा विरुद्ध रे बाहर को जीवाकु मध्य पड़ी पारे, जहा परे आपण विरक्त हेबार मध्य कारण हेबनी पारे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउछि कदली गछ मूल रे जल अर्पण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ और उज्जवलमय हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा सिंह राशि रो व्यक्ति मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। देह भल रहिबो, मात्र कर्म क्षेत्र रे कठिन परिश्रम जनित क्लांति बोध करिवे। प्रत्येक प्रकार प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता रे आज सफल जोगु मन आपणकर खुशी रहिबो। ऑफिस रे अप्रिय सत्य कही सहकर्मींकर चक्षुशूल होई पारंती। माली मकर्दमा रचनात्मक कार्य यात्रा गवेषणा तथा परिवहन रे मध्य लाभवान साब्यस्त हेबे। आपणकर सबुठारु बड़ संपत्ति हेउछि आपणकर हसिबा। आज निजर स्वास्थ्य को ठीक करिबा पई ताहार उपयोग करंतु। जेउ मानकर ए पर्यंत दरमा मिले नहीं, सेमाने आज मानसिक दुश्चिंतारे मध्य रही पारंती एवं सांगसाथींक ठारु मध्य उधार नहीं पारंती। आज सांग मानक ठारु मध्य उपहार आपणको प्राप्ति हेबो। केही आपणको हृदय रु प्रशंसा मध्य करिवे। आज आपणको ऊपर समस्तंकर ध्यान केंद्रित हेबो एवं सफलता पाई आपण समर्थशाली मध्य हेबे। आज घरर कोनोसी सदस्य
ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଆଜି ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଜଣାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଚଉରାର ମାଟିକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ। ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ କାମ ସକାଶେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ଆଜି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ତର୍କ ବିତର୍କ, ସଭା ସମିତି, ସଂଗଠନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ଭଲ ସମୟ ବହୁତ ବିଶେଷ ଅନୁଯାୟୀ ରହିନଥାଏ। ମଣିଷର କର୍ମ ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ ପରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏହା ସଙ୍ଗୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କର୍କଶ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ହିଁ ପାଉ। ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନ ବୁଝିସୁଝି ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅପଚୟ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରିୟଙ୍କର 2-3ଟା ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହି ସମୟ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହି ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ବା ପାର୍କରେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗରେ ଭରା କେବେ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୌଣସି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବା କାରଣରୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିପାରେ। ମତାନ୍ତର ଜନିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦର ସମୟ କଟିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟତାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଘରର ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାର୍କ ବା ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ଅଛି କି? କାରଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କିଛି କରିବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ପୂରଣ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଉଦାସ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ରାଜନୀତି, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣା ଛାଏଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଧନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଏହି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ।
जदि आपणଙ୍କୁ दरकार पड़िबो आज हठात निजर आत्मीय मित्र को देखा मध्य करि पारंती। कार्यालय रे आपणकर शत्रु आपणଙ୍କୁ आज भल कार्य करिबारु मित्र पलटि जिबे। शीघ्र काम सारी परिवार वर्गों सह कुआडे बुलिबाकू जिबार योजना करि पारंती। एहा सह परिवार लोक मध्ये एपरि कले खुशी हेबे एवं आपण मध्ये आज ताजा अनुभव करि पारिबे। आपणकर जीवन साथी गोटे देवदूत परि आपणकर ध्यान रखिबे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउछि भगवान शिवंकर दर्शन करंतु एवं भगवानक निकटरे खेचुड़ी प्रसादर भोग लगांतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे आसंतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी ठारू भूल खबर पाई विव्रत मध्य होई पारंती। बंधुक सम्मुख रे प्रिय कथा कही भूल बुझामणा हेतुक समस्या को सुधारी नेबे। पाख पड़ोशी माने किंबा ईर्ष्यापरायण व्यक्ति माने परोक्ष शत्रुता करि पारंती। आलोचना माध्यम रे भद्र संपर्क रे उन्नति परिलक्षित हेबो। जीवन तृप्ति एवं संतुष्ट साधन रखिबा पई निज मानसिक दृढ़तार बुद्धि करंतु। आज कोनोसी एमिति संपर्कियों को उधार दियंतु नाही जेउ माने आपणकर पुराना उधार फेरई नाहांती। निजर आंतरिक समय सीमा को लगांतु। एहा आपणଙ୍କୁ एवं आपणकर परिवार लोकंकु खुशी एवं शांति प्रदान करिवो। आपणकर प्रिय आज आपणଙ୍କୁ दिन जाक मन पकाइबे। तांको कोनोसी मनहार उपहार देबाकू मध्य योजना करंतु एवं ताहा द्वारा तांको पई गोटे सुंदर दिनर परिवर्तन हेबा पई मध्य भाबंतु। जदि आपणଙ୍କୁ गोटे दिन पई छुट्टी रे जिबार अछि ताहाले मध्य चिंता करंतु नाही। आपणकर नथिबा अवस्था रे भी सब कार्य सठिक भाव रे चलिबो। जदि कौनसी विशेष कारण रु किछि असुविधा सृष्टि भी होई जे ताहाले भी आपण फेरिबा पळे ताकू आराम रे समाधान करि पारिबे। राति रे ऑफिस रे फेरिबा समय रे सावधान होई गाड़ी चलाइबे। दुर्घटना मध्य होई पारे एवं आपण बहुत दिन पर्यंत शय्याशायी मध्य होई पारंती। आपण अनुभव करिवे कि आपणक जीवन साथींकर मन मोहटु भी अधिक मिठा अछि। आपणक पई आज प्रतिकार अछि। किछि असहाय व्यक्ति को किछि सहाय्य सहयोग करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ और उज्जवलमय हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा मकर राशि व्यक्ति विशेषंक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। मतांतर जनित मानसिक अशांति क्रमशः वृद्धि पाइबा कारणरू मनरे सरसता रहिबो नाही। प्रत्येक क्षेत्र रे आकस्मिक भावे कलहर सम्मुखीन मध्य होई पारंती। आजिर प्रतिश यात्रा रे बंधुक सहायता रे सफलता प्राप्त हेबो। रप्तानी कारोबार एजेंसी सांबादिकता रे प्रशंसित हेबे। निजकू आज मानसिक भावरे खुशी एवं शरीर को सुस्थ रखिबा पई पुष्टिकर खाद्य खांतु। कौनसी बड़ संस्थान रे जड़ित हेबा आपण मानक पई अति लाभदायक साब्यस्त होई जिवो। जदि आपणकर खर्च टिके बढ़ी जाई पारे किंतु आपणको चिंता मुक्त होई निजर घनिष्ठ बंधु एवं परिवार लोकंक मध्यरे खुशीर समय खोजिबाकू चेष्टा करिबा कथा। आपणक प्रेमर रास्ता एक सुंदर गति आड़कू जाई पारे। आज आपणको प्रेमर स्वर्गीय अनुभव मध्य प्राप्त हेबो। निजर साथी को आज कम भावंतु नाही। कोनोसी बेकार काम रे आपण निजर समय को नष्ट करि पारंती। आज आपण अनुभव करिवे कि जीवन साथी संगरे रहिबा केते महत्वपूर्ण। आपणक पई आज प्रतिकार हेउछि नदी किंबा पुष्करिणीर स्थिर जल रे किछि अटार गुला करी पकाई दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ और उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेषंक पई आजिर दिनटी किपरि साब्यस्त हेबो। जेउ जिनिसटी न पाई व्यस्त हेउथिले सहकर्मी को माध्यम रे ताहा अति सुविधारे पाई जिबे। कचेरी मामला क्षेत्र रे आशाजनक फल मध्य पाइबे। बंधुक सहित नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षरित मध्य होई पारे। प्रत्येक क्षेत्र रे भाबी चिंती कार्य करिबा आपणक पई भल हेबो। आजिर यात्रा अवश्य सफल हेबो। आपणकर आकर्षित व्यवहार
ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ସହିତ ବୁଲାବୁଲିରେ ଯିବାବେଳେ ଜୀବନକୁ ପୁରା ସମାପନ ସହ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କଳା ଏବଂ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୌଶଳ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣରୁ ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନ, ସଭା ସମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ଚୋରି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ରଖନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରି ଦେବ। ପ୍ରେମର ସକାରାତ୍ମକ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଘଟଣାରେ ଭାଗିଦାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମିଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାର ଏ ସମୟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜିର ଦିନଟି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।